tenkinyi oga khibaron kunyandina khay gela khay merajo ngam agena radio Afrika dambi lenki arban kibarunga honi jopanta khadanga Sri Lanka jamaninya hado Siri jamani ngam waitella khadanga Israel jamani ado Cote d'Ivoire jamani ado Senegal jamani ngam waye khibaru nyamanta khadanga gelli kenyandinde kaitninga lenkini arabanya ago mois de juillet tamundo sikonga sine ujunu fili tampille ado fillo wakati nkinyi hoga khibarun kunyandina khayi gel khayi merajo ngam agene radio Afrika dambe lenki arban kibarunga honi jopanta khadanga jamane bega ko Sri Lanka jamane nyam haram ko Sri Lanka ken jamane nga kamun nanto sigire khantu rodunga na sababu nya jamane lemu hido butte nyampine mekunga na jamane ke yimanke nga intemol lenki intemol la khumene aganya sababu nga jamane nyimmanke nga agra mosre topuni nga yilli kero wachana khanga ita uruntembu jamane bega ko Sri Lanka jamane nga haga tengati jamane sukunga imokenko khit jamane ke yimanke nga lenki antaka Sri Lanka jamani ngade palento ko jamani le mumagam ya katti taga bakka jamani ke no ngar gangu nyakini kungam nanti jomu nan cebiti Sri Lanka jamani ga kebe mulata kenni kede iyampa president ko ngalenki irikini premier ministre ngam ha jamani le munga itinte mulna Kenya mugi trongam itina wutu ge lay meba ma premier ministre ngam ma government ke mi inta kunyi memulla iga mereni nokube gina Sri Lanka jamani ngam Sri Lanka ken jamani nga kharam mo daga li nyagene bani ngam aw jamani bega ho Sri Lanka jamani nga jamani manke ngam akende mosro ki topuni nga premier ministre kebe ku ngam agel ko nanti ken jamani nyi manke nga jamani le mu nga yilli kero wachana ngam o gatin all das ido ko benci gindi nokube gene Sri Lanka jamani ngam bar premier ministre ke abiro nga nokube lenki jamani le mu nyanta ko sezin ku kam rora kay mente yi mabugo rente yi aga jamani le mu kite ngam diga mente pale khore ken ko nyimme an jamani le mu nya kite ngam iri joppa ko gatin police nga na gazin ko jamani le mu tinambo ku ngam khayille falle bar jamani le mu nga iti soanka la kapale ki kungam inte toko government kebe ga merene lenki nokube gena Sri Lanka jamani ngam oga seven khadanga wakati be Sri Lanka ro muido kebe ga me lenki tam ikundo all das nyer me premise nga ko golnya nga biro be no ngam adu jamani nyimmanke nga ko marene pale khore kebe no ngam nokube gena Sri Lanka jamani ngam onda girgel Sri Lanka jamani hoite khadanga Siri jamani nga Siri kha jamani Amerika minterun ku beni gado no ngam e gado ballan ku battenga ko beni khel eta islamique ni ngam American de idi ko ku nanti eta islamique ku yimman ko reke atrongen Moher al Agali ku ngam nanta ani eta islamique ku yimman ko renga idado duna fata no ku begen na Siri jamani nga Siri kembange ku ngam Amerika konde ikunde kencho yenyen me ku nga ko beni khel eta islamique ni ngam yilli kero wachina khanga ikumu digambane ko bar American jamani tam igere kebe ko ko nanti daga bomu nyafita ballan ko ko mam ido mo ko mudenge nyime yige nyamula ya kanjin to ko nokube gene Syria ko ngam nokube gene Syria ken jamani idi ko nanti eta islamique nuko yimman ko hore ke idado duna fata nokube gene Syria jamani nga onda gel Siri jamani hoita khadanga Israel jamani nga Israel kha premier ministre nga gel muko rebe bismillah lenkitam Kenyan America jamani nyimmanke nga John Biden ko nga bito fili trende haw nokube gen Israel jamani nga trende ke manangen kebe ken khana ko be ga jamanu ko fil do mena khangam na khana ko nga na kenno ndi golnya lemma ko nan cebiti jamanu ko do mena khangam ko jamani be ga ko Siri jamani ndo America jamani nga America jamani nyimmanke nga John Biden roga seven khadanga wakati be ko nga avion da jertete nokube gen Israel jamani nga onda girgel Israel do America na khan khibari nga hoitel khadanga Cote d'Ivoire jamani nga Cote d'Ivoire kha jamani hidi so imbala khunya bagandi kat jamani biga khu Mali jamani nga nanti Mali gouvernement nga agari kitelo immunitaire ko beni kamai nokube gen Mali jamani nga Cote d'Ivoire ken jamani nyimmanke nga Alassane Dramane Ouattara daru adi gouvernement nga iri menyi khore de beri menyi ke aguru kebe kamai tam Kenya ina gangon kini jamani biga khu Mali jamani nga nanti immunitaire nga ini kitebe kama jowe kama nokube gen Mali jamani ngam into wakati gille kin Mali jamani nga gakkebe mur Mali jamani maham ken khana ko be ga Mali jamani do Cote d'Ivoire jamani na nga kat ken khana ko aga bonno jamani ko fil do mena ngam ini kitenga ina konko bakki militaire nin kama jowe kama nokube gen Mali jamani ngam dar ko nga Cote d'Ivoire kembange Alassane Dramane Ouattara di gouvernement ngam iri gango nyakini Assimi Goïta hadi ko fo ngam nantiga kebe mur ni mahay ken khana ko be ga jamani ko fil do mena ngam khana ko ke intimul la mere garine militaire ni ngam
ini kitten konko bakki kamay barigi daga émission kebe tam kenne duna fet doxoro nga egere émission kebe kiniyam ege daga kenya timmandi nokku be gena mali jamani ngam xa xaram moxo jamane be ga ko mali jamani do Côte d'Ivoire jamani ngam diga misenya gena bani nga awido mena xanga xa Côte d'Ivoire ke mbangi di gouvernement nga ir gango nyakini jamani lumunga nante sosu gay ananti tan diga xannunga mananti tan ci fonga kenku nga ima nyamire kini sosu anga foko no kebe ado killenga taxawa nokku be gena Côte d'Ivoire jamani nga iga kebe mon Côte d'Ivoire mum maxata ken no gatin kalma jamani lumunga asunan ceberi jom ado de jonka mam baru wucen taxa dalla no nga malin ko nga iwekitem baka iminter nin kamayi nokku be gena mali jamani nga xaram mo Côte d'Ivoire ken jamani nga ado mali jamani ko nga gela ganani daga li nyaage na bane nga lenki ko nga aw jamanu ko fili do mena xanga wala nyaaga na ko nga alla ganna jomu cebetindi jamanu ko fili do mena xanga ko jamani be ga ko Côte d'Ivoire jamani nga ado mali jamani nga on dagir gel Côte d'Ivoire do Mali na han xibari nga hoytel khadanga jamani biga ko gel Sénégal jamani nga Sénégal kha jamani nga Mbacké kuti mbangi idi kodi nan soro nakati idi kitelli kama idi khalsi pobre ngebe nyanyi makayim fumbe gatel mako mo siki ado tanchege do million kergi idi kenyanyi makay kharam mo ita khalsi kesu asinu fobre nyam nokku begen Mbacké kuti nga Mbacké ke mbangi di soro kunakati igri kharande fo khati be gro kompe no nga igam sede kompe be tagande nga kolon konci ndem palla xunyi mam ikungar kebe ko na serbe gor ki golle itam kenya ogati ni modu khore be gi ma haydono nga kenyan ki khalsi kiniyam nanti ndaga wice jamane lemu nga nokku be gene gel Mbacké kuti nga modi ke melenki de kharam mo ita wokitu lenki ma o kompe no nga aga masidi kompe be tagande nga aga sellantirndin sella dunko nga khalsi buleke ku nga agrin nokku be magar deber nokku be ma kon kenya mere kine ku nga nanta na kempra khalsi siri nga nokku be gene Sénégal jamane nga Sénégal ken jamane nga Mbacké kuti mbangi mo kolon konci ndem palla xenga awuni dono mbangi ken ko modi ke ko okutara nga asiso ko banna selu ko mo siki tancege ado million kergi million xaram mo kenyani agar kini xaral mo nga nanti ndaga fra ko la nya xal sirenga akenga ta xuni gujan kam ma xalenki ko xaram mo aw kompe no nga hagam sedi kompe be tagaande nga tindem poge be nga kam no ko be gen gel Sénégal jamane nga on dagiri gel Sénégal jamani nga hoy xibaru nyamanta khadanga gelli kinyandi de kayti nga ken kinyandi kayti nyam agiro yimme cheikh nga Cheikh Yeli Traoré ku nga agoda nga nokube gena France jamani hatir gangu nyakin silami le menci ko mantinga so su angatina sharon la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah alla gana dunge ku nga dimasin ko tanga yu conference khore golbana nokube gena France jamani nga sen sendeni kuti nga de bekebe to ngen instant avenue Gaston Mamouzo ogatini maison des Egyptes suna menyi no nga salafana nga khatinga ogatini 13h nga khatinga conference nga awu jopendo no nga mala khasra nga khir wakati be Cheikh Yeli Traoré atimi yam pasere bani suma khasila mi nyaga nga yugu manda yakhri manga iri gangu nyakina suko mantinga suna menyi no kube gena 39 avenue Gaston Mamouzo agoda nga estende be nga angana estende be tam angana jofe Carrefour khore ki karanga angana timisido khorentam e kenko manga maison des Egyptes iwikita norne kungam adu Carrefour ke mem lato bakame kungam e ken kunga Cheikh Yeli Traoré atimu yam pastere bani suma kungam alla gana dunge dimasin ko tanga khayta kuna khadanga dono bangi ke be gana bugo dono nga antenya na futo mahfuji nga kontini baro Cheikh kunga ati masalan tangurnu fini tammi ado bani kamam kumpini tammi do bani kunga ma Cheikh lakinga agra su fatam panje khadanga dimasin ko tanga organgu nyakina suko mantinga dimasin ko tanga gagemme mois de juillet tamundo nyerunga conference khore kunga o golobana khadanga nokube gena sen sendini kutenga debe kebe torongen estin hor khibarun kitam gelo yimme Cheikh nya Cheikh Yeli Traoré agodanga nokube gena France jamanenga harsa kinyandi nda kaitninga kenkunga gayi Khalifa Tirera har gangu nyakina suko mantinga ado Musa Tanguja ado Serbega hoja ko isilam nantagana Allah gana dunge dimaske ko tanka insha Allah rabbi yusunku khore golobana tunkal le mundanga no khubege na 100 de bengam so sukunga tanyaga ma ko ngimi am pasre bane maka yugonde yakharinga le minen do krisenga o suna menyi no khubege na 100 de bengam adresse kani 5 rue de école no khubege na gel 100 de bengam kenko itimi am pasre sumaka rendez-vous la khasanga sali dimasin ko tanga o suna menyi no kubege na gel 100
kenkunga oy khibaru nyamanta khadanga geli sisoko habatu sauda sisoko habat sauda on taka kona khadanga jaranda na khore nyani aga sujara na gafet kallenga tenga tmanne watte nan joti ambiri ke no nga angana jofi adalla subhanahu wa ta'ala kitenga na gomu kenko migiri tekinanga hando wattenga sankene bakmeim anya yimankara kawante nyaba nya no khudunga tenyaba anya daru jerte nyana nga nyille nanya musininga hamu nanya jerte nga ma debre nyana pete no nga mun na kunchu khata bakam pete no nga mogatne setana nan pete mba ma kunu nyana nga khen bala kunya nga ba makarandu nya nga ba mamula khote nya nga tokunga agu khotanka mam manyonki nga na mfufe kenyan kota mahaiba angana jofi soko habat saurati ma jabeti nya nga matasio nya nga angana jofia anyanka alike nga sisoko habat sauda ati wakada nga lenki no kubegen gambi jamani nga ke pharmacie nga iwunyun to nya ni Senegal Mauritanie Gambi jamani nga ma Côte d'Ivoire jamani ma Guinée Bissau jamani nga ma jamani bega ko France jamani ma Espagne jamani ma Amerique jamani nga sisoko habat sauda tangana jofi adalla subhanahu wa ta'ala kitenga na gomu anyanka alikenga soninko soninkalmo soninkan kamukano kwani dunalon khibaru se wontondo nyagalintonga serbe gere khibaru kinyanda khay khamare me jibe dan faga yiga khili l'enfant chéri de manjunda kham Allah subhanahu wa ta'ala fonnan ciranka khunda kallanka ko wada takillo ko lenki ora Allah tiga na Allah kufa worke be nyaga Allah subhanahu wa ta'ala kenna no ko fukisinto nyam lenki khadi ora khana mekita ora khana mekita hona Allah tiga hona Allah kufa wa Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na khadi haga non nen cebeti no khumene khadim no ko fukisinto nga ora khaga mekita gel khay merajon kam radio Afrika dambinga ageto dambe